अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी एक्सप्लोरिंग द रिच हेरिटेज ऑफ मेजबान कुकिंग इन चुनाती विलेज चिटागोंग। अच्छा, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उस चैनल का नाम है पैनोरामा कुकिंग। जी अब पैनोरामा डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर तो हम ऑलरेडी रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी अगर आप बंगाली कुकिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस चैनल की वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करना चाहिए। तो मेज़बान बन रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और विलेज में बन रहा है, ये सबसे ये तो बड़ी सबसे बात अच्छी है। बात है। तो चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। 3 2 1 एंड गो। আমার চাটগাইয়া বন্ধুদেরকে চট্টগ্রামের বিখ্যাত মেজবানের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে মেজজান হাইলে আইউই আর চট্টগ্রামও। মেজান 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 প্রিয় এলাকাবাসী, আজিয়া মেজানের আয়োজনে অনরা বেগন আমন্ত্রিত। মেজবানি মাংসটা আমরা নরমালি বাইরে চুলা করে রাখি। আর মেজাইন না হানা হাইলে বুঝিবা না হাইলে পস্তাইবা। कितनी खूबसूरत जगह है। প্রিয় দর্শক, আয় গম আছি আনে কেন আসন? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? অনেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আঞ্চলিক ভাষাটা চট্টগ্রামের। আমার চাটগাইয়া বন্ধুদেরকে চট্টগ্রামের বিখ্যাত মেজবানের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে মেজজান হাইলে আইউন আর চট্টগ্রামও। প্রিয় দর্শক, সেই বিখ্যাত মেজবান খেতেই আজ যাচ্ছি লোহাগাড়া উপজেলার চুনুতি গ্রামে। कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। वो फील्ड्स नहीं लग रही हैं, गार्डन लग रहा है ना, ऐसे पार्क है बहुत बड़ा। लगता है ऐसे। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৭৩ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে চোখ জুড়ানো এই চুনতি ইউনিয়ন লোহাগাড়া উপজেলার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন জনপদ। ये चावल है मेरे ख्याल से सारे। চুনতি ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ চুনতি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্য। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ৪টি উপজেলার ৭,৭৬৪ হেক্টর জুড়ে এই অভয়ারণ্য। টিলাটক্করে ভরা এই অভয়ারণ্য দক্ষিণ পূর্ব উপমহাদেশীয় জীববৈচিত্র্যের দারুণ এক ভুবন। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। অভয়ারণ্যটির ধার ঘেঁষেই এই চুনতি গ্রাম চুনতি ইউনিয়নের ৬টি গ্রামের একটি। नहीं लग रही है, वो वाली है ना। हाँ, उसकी बात। हाँ। চুনতি গ্রামের বিখ্যাত ডেপুটি বাড়িতে আজ কাঙ্ক্ষিত মেজবান। মেজান 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 প্রিয় এলাকাবাসী, সুনতি গ্রামের ডিপুটি বাড়িত আজিয়া মেজানের আয়োজনে অনরা বেগন আমন্ত্রিত। মেজান 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 প্রিয় এলাকাবাসী, मेरा ख्याल है সুনতি গ্রামের दावत ডিপুটি आम दे বাড়িত रहे हैं আজ हम। শুক্রবার মেজানের আয়োজনে অনরা বেগন আমন্ত্রিত। মেজান 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 প্রিয় এলাকাবাসী, সুনতি গ্রামের ডিপুটি বাড়িত আজিয়া মেজানের আয়োজনে অনরা বেগন আমন্ত্রিত। वाह जी वाह, सिलवट्टे पे पिस रहा है। আপা আসসালামু कैसे আলাইকুম। प्याज करता ওয়ালাইকুম है। সালাম। আপা ভালো আছেন? ভালো আছি। তো আপনারা চলে আসছেন। হ্যাঁ, এই আপনার সব আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আয়োজন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। তাও মশলা রেডি করছি। আপনারা তো জানেন মেজবানির জন্য অনেক রকম মশলা লাগে। হ্যাঁ, অনেক মশলা। আমরা মেজবানি মাংস রান্না করব। আচ্ছা, তো আমাকে হেল্প করছে মানিক, আমি আছি। আর মেন রান্নাটা আমি করবো আর কি। कैरी बहुत अच्छा लग रहा है। চট্টগ্রামের মানুষজন বেশ ভোজন রসিক। নিজেরা যেমন খেতে পছন্দ করে Best খান। তেমনি অতিথি আপ্যায়নেও সেরা। এজন্যই মেজবানের মেহমানদারির সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো বাংলাদেশের দ্বিতীয় আর কিছু নেই। আজকে আমাদের মেজবানের আয়োজন তাহমিনা আপার বাড়ি, আর রাঁধুনি তো অবশ্যই তাহমিনা আপা। তা আপা কি সব রেডি টেডি? সব রেডি করেছি। আমরা এখন মাংসটা মাখাবো, মাখায় মশলা মাখায় তারপর বসাইতে রান্না শুরু করবো। আচ্ছা, যে মেজবানে বিশেষ কিছু মশলা লাগে শুনেছি, মানে এই বিশেষ মশলাগুলো আসলে কি অনেকে বলে না, বলে কি না এটা সিক্রেট, বলা যায় না।
মানে আসলে বিষয়টা কি? বিশেষ কিছু বলতে আসলে আমাদের মেজবানি মাংসটা এখানকার লোকাল মরিচ দিয়ে রান্না করা হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। আমাদের মরিচের আলাদা বিশেষত্ব হচ্ছে মরিচের রংটা অনেক লাল হবে, এই যে এটা না? যার কারণে মাংসটা অনেক লাল হয়, রংটা সুন্দর হয়। আর এই মরিচের অন্য মরিচ দিয়ে রান্না করা যাবে না। আচ্ছা। তো আর বাকি সব মশলা আমি একটা একটা বলছি। হলুদ আছে, তারপরে এখানে গরম মশলা সব তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, হলুদ, আর বাকিটা আমরা একটু মশলা পিষে দেই। আদা 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 আছে, রসুন আছে, মিষ্টি জিরা আর শাহি জিরা, যেটা আমরা একসাথে বেটে তারপর দিব। मसाले बता दिए ना सारे ঠিক আছে, দেখবো তো আজকে। তো আমরা এখন শুরু করি রান্নাটা। ঠিক আছে আপা, এখন মাংস আনায় মশলা দিয়ে মাখাইয়ে রে তারপর উপরে দিব। মানে আপনি এখন মশলা দিয়ে মাংসগুলো মেখে বসাই দিবেন, তাই তো? বুঝছেন না? হ্যাঁ, আই বুঝি। আচ্ছা নিশি, তুই আরে হলুদ গুঁড়ো আনবো। एक ओपन एनवायरनमेंट में बन रहा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज है, और दूसरे नंबर पे पहली बार हम लेडीज़ को देख रहे हैं इतना बड़ा बनाते हैं। লবণ, हल्दी और नमक। हाँ, আচ্ছা লবণ হলুদ আগে দিবার কারণ হচ্ছে এখানে মানে লবণ হলুদটা দিয়ে যখন আমি একবার মাখাই দিব আমার মাংসটার রংটা সুন্দর হবে। আচ্ছা, अच्छा नमक और हल्दी लगा के पहले वो कह रहे हैं अच्छे से मेरे सॉस करना। देखो बीच में कलेजी के पीसेस भी नजर आ रहे हैं ना, फैट्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, बस छोटी-छोटी हल्का আর এটা सा হচ্ছে মেজবানি মাংস, আমরা রংটা ও দেখতে যাই যে লাল হবে, রংটা সুন্দর হবে। তো একটা কথা আছে না, আগে দর্শনদারি তারপর গুণ বিচার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে আমার মাংসটা যেন রংটা সুন্দর হয়, রান্নাটা সুন্দর হয়, এই সেই রং দেখে আসলে এটাই মেজবানি মাংসের অরিজিনাল মরিচ। আমরা এটা ভাঙাই নিছি। देखिए कलर ही और तरह से नजर आता है। हाँ, ओ इतनी ज्यादा हल्दी। अच्छा, लाल मिर्च और हल्दी फिर से लगाई, हल्दी की क्वांटिटी ज्यादा ज़्यादा है है। इसके अंदर। हाँ, अब इसको फिर से मिक्सिंग हो रही है इसकी। আর আমাদের মা দাদুরা বলতো এই মাখানোর উপর নাকি মজা, হাতের একটা নাকি ভাত থাকে রান্না, মাখিয়ে দিলে যে একটা মশলা ফ্লেভার হয় একটা স্বাদ। অন্যরকম একটা, আমার মাও কিন্তু মেখে রান্না করে, পরে বসিয়ে দেন। আমরা অন্যরকম আদা একটা স্বাদ। রসুনটা দিব, আদা বাটা। আদা বাটা। আমরা আদা রসুনটা বেটেই দিই সব সময়, যাতে ফ্রেশ একটা মশলার ফ্লেভার আসে। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है ना। রসুন আমি একটু কেটে রেখেছি, কারণ মশলাটা না সব বাটা দিলে হয় কি একটু ঘন হয়ে যায়। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, বেশি ঘন হয়ে যায়, যার কারণে আমি একটু কাটাও দিয়েছি রসুন। কি কি মশলা কখন কতটুকু আর কিভাবে দিতে হবে এটা যে রাঁধুনি যত ভালো জানেন তার রান্না করা মেজবানি মাংসে তত বেশি पिसा हुआ স্বাদ। डालेंगे अदरक लहसुन और कुछ कटा हुआ डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये समझ। একদিকে মেজবানি মাংসে চলছে মশলাপাতির মাখামাখি, আরেকদিকে মেজবানি ডালের জন্য টুকরো হচ্ছে লাউ। ये टूल मुझे মিশি बहुत এখন पसंद है। জিরাটা দিব। আচ্ছা এইখানে হচ্ছে আমি মিষ্টি জিরা আর হচ্ছে শাহি জিরা দুইটা একসাথে ভেজে গুঁড়া করে রেখে দিয়েছি। এটাতেই হচ্ছে মেজবানি মাংসের স্মেলটা আসবে। আচ্ছা, অরিজিনাল স্মেলটা এখান থেকেই আসে। তো এটা मेरा দিয়ে खाली काला দিব। जीरा डाला है, इसको हम काला जीरा। আচ্ছা, এখন আমাকে তুমি जायके में ज़्यादा তেলটা সরিষার তেল। এই মাংসটা আমরা সয়াবিন ইউজ করি না, পরে বাগার দেওয়ার সময় একটু সয়াবিন দেবো, বাট সরিষার তেল দিয়েই মাখে। সরিষার তেলের ফ্লেভারেই মেজবানি মাংসের ফ্লেভারটা আসে। नहीं तो सोया वो कह रही है सोयाबीन में इतना टेस्ट नहीं होगा जो कोई বেশিরভাগ खाते थे স্পেশাল जितना খাবারে understand কিন্তু कर पा रहे हैं। সরিষার তেল Mustard লাগে, oil में उसमें। দেশি তেল তো মজাই আলাদা। ये ट्राई कर लेना। अच्छा एक और नोटिस करो, अब क्योंकि यहाँ पे लेडीज कुकिंग कर रही हैं, हर स्टेप में मिक्सिंग कर रही है, जितने आदमियों को देखा वो सब डाल देते हैं बस इसके अंदर। देखो वो जो पानी देखा है वो আমাদের उनकी মশলা অল্প पकवान আসে, सेंटर्स में আমরা পেঁয়াজটা দিয়ে মাখাই, তারপর গরম মশলা দিব, তারপর মশাই দিব।
इनके बारे में वो कह रहे थे পেঁয়াজেরও head আছে chef है স্বাদ बांग्लादेश। বাড়ানোর গুণ। করে একটা একটা করে আমাকে তুমি গরম মশলাটা দিও। এটা এলাচ, ইয়া তেজপাতা, তেজপাতা। এগুলো আমি সব ধুয়ে রেডি করে রেখেছি, একটু শুকায় রেডি করে রেখেছি মাংসটা। काली मिर्च लौंग ডেপুটি বাড়ির মেয়ে তাহমিনা আপার রান্নার আজকের ডেপুটি তার ভাই বউ নিশি। আমার মাংসটা এখন রেডি। এখন আমি একটু হাতে মাখা পানি দেবো শুধু। थोड़ा सा पानी তা আমরা মাংস মাখানো শেষ হলে জাস্ট একটু হাত ধুয়ে পানিটা দিই, যাতে যাতে মাংসটা নিচে লেগে না যায়। এখন আমি মাংসটা চুলায় বসানোর জন্য রেডি। চুলায় বসাই। ग्रेट सारा कुछ खुद का है हालांकि देखो पीछे लड़के खड़े हैं आदमी है चूल्हे भी नमक पे खुद ही बड़े निकलता है। जबरदस्त बने हुए हैं हाँ सही वो विलेज वाला মেজবানি মাংসের সাথে আমরা একটা ঝোল করি ঝোল মাংস। করি। এটা লাউ আর বুটের ডাল আর হাড় দিয়ে মাংসের হাড়গুলো দিয়ে আলাদা একটা রান্না করি একটু ঝোলের জন্য। তুমি আমাকে আদা और गोश्त में মেজবানি ডালেও দিতে হয় মাংসের মতো মশলাপাতি। हाँ हाँ वो সব कद्दू और সরিষার তেল দিয়ে রান্না হয়। वो फिर वो जो कचरा সব মাংস সরিষার তেল দিয়ে রান্না হয়, কিন্তু রান্নার পরে যখন মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা এটা বাগার দিব সয়াবিন তেল দিয়ে, রসুন দিয়ে বাগার দিব, যাতে সুগন্ধিটা ভালো আসে। এটা বাগার দেওয়ার জন্য রাখছি একটু পেঁয়াজ রসুন। हाँ वो बनाने वाले हैं ना खड़े मसाले सारे आ जाएंगे এটা রেডি। এখন আমরা এটা চুলায় বসাবো। तो मेरा ख्याल है साथ चावल बनाएंगे মাংস সিদ্ধ হয়ে এসে তো এখন একটা লাড়া দিই। खुद का है একটু লাড়া দিই। वाह আরে ভালো করে খাওয়াইও। ওই লাড়ো हवा का प्रेशर देखो ना कितना ज्यादा है একে তো বলকোঠা তরকারির ঝাঁজ, তার সাথে আগুনের আঁচ, দুয়ে মিলে নাজেহাল আমরা। रुख बदल गया है हवा हाँ, समझ गए। মেজবানি মাংসের রংটা খুলেছে বেশ। এটা এখন নামাবো, নামাই আবার শেষ। দেখি একটু শেষ নাড়া দিয়ে দিই। আমি নাড়া দিলে মজা হবে বেশি না? হ্যাঁ। यही चलाते चलाते तो मैं वो देखो इतनी अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है ব্যাস। वो जो अपने हरी मसाले- मिर्ची नहीं डालोगे इसमें हमने देखा था মানে কি আমাকে পাতিলটা নামাই आप ये देखो ना मामी, इसमें जो अदरक लहसुन हो गया प्याज हो गया उसने तो ये चमचा लगता है साथ ही खत्म हो जाना बिल्कुल বাগার দেওয়ার আয়োজন চলছে ডেকচির দম দেয়া কয়লার উপর কড়াই বসিয়ে। नहीं नहीं तो वो कोयलों के ऊपर हो रहा है ना दाम दिए वरना हले चावलों के पड़े मुझे उसमें वाह कोयले के ऊपर कढ़ाई जबरदस्त ये भगार बन रहा है মেজবানের সব পদই খেতে খুব মজাদার, বাগার দিলে স্বাদের মজা আরও বাড়বে। मजेदार ये से ज्यादा मजेदार हाँ
সুগন্ধি পাতা কুচি করে দেয়া হচ্ছে মেজবানি মাংসে। ভাত সহ মেজবানের সব পদেই এই সুগন্ধি পাতা দেয়া হয় সুঘ্রাণ বাড়ানোর জন্য। ये देखो ना अभी अंकल का आ गया तो सही है। মেজবানির তরকারির পদগুলো খেতে হয় আতপ চালের গরম গরম বসা ভাত দিয়ে। ये ভাত হয়ে গেছে মেজবানি ডাল আর মেজবানি মাংসও। এই মেজবানি মাংস মেজবানের সবচেয়ে নামকরা, সবচেয়ে সুস্বাদু পদ। একবার খেলে খেতে নাকি ইচ্ছে করে বারবার। एक बार कोई खाएगा तो बार बार खाएगा। अच्छा, मेजबानी दाल भी बनी है और गोश्त भी बना है। हाँ, ये गोश्त आ गया, ये दाल कद्दू गोश्त। সারি বেঁধে বসে মেজবান বিলাস করছেন বড় ছোট সব মেহমান। पहले भी वो शादी की पढ़ाई। हाँ, और वो ज़िया भाई की वीडियो में भी हमने ज़िया भाई की वीडियो में খাওয়া ও খাওয়ানোর তয়তরিকা এখন বদলে গেলেও মাটিতে মাদুর বিছিয়ে এভাবে একের পর এক দল বেঁধে মেজবান খাওয়ানোই রীতি। মেজবানের খাওয়া দাওয়ায় কোনো বাধা ধরা নিয়ম নীতি নিষেধাজ্ঞা নেই, যার যতটা ইচ্ছা খেতে পারেন। हाँ, ছেলেদের খাইয়ে এবার পালা মেয়েদের। মেজবানের মেহমানদারির এই চল বহু শতাব্দীর পথ পেরিয়ে এখন পরিণত হয়েছে ঐতিহ্যে, নিয়মে, অভ্যাসে, যেন চট্টগ্রামবাসীর রক্তে মিশে আছে। চট্টগ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে মেজবানি মাংসের সুঘ্রাণ এখন পৌঁছে গেছে ইউরোপ আমেরিকাতেও। মেজবান শব্দটি দিয়ে কোনো খাবারের নাম বা আপ্যায়নকারীকে বোঝায় না। ফার্সি শব্দ মেজবানের মানে আপ্যায়নকারী হলেও বৃহত্তর চট্টগ্রামের মেজবান কাল পরিক্রমায় হয়ে উঠেছে গণভোজের ঐতিহ্যবাহী এক আয়োজন। স্থানীয়রা একে বলেন মেজজান। আপা অনেক মজা হচ্ছে কিন্তু। ও তাই? असल बात है, মেজবান तभी খাইলে अच्छा আইও। আজি আরো বাড়িত মেজবান, আমরা বেক্ষণের দাওয়াত মেজবানের। আমরা আয়োজন করে বেক্ষণ মেজবান খাইলে সেই রকম মজা ইয়ে। মেজবানের তুলনা আসলে মেজবানি। স্বাদে গন্ধে দুর্দান্ত বলেই তো কি দেশে কি বিদেশে সবখানে এর জয় জয়কার। স্বাদে কি আর চাটগাইয়া বন্ধুরা বলে আর আর মেজজাইন না হানা, হাইলে বুঝিবা না হাইলে পস্তাইবা। প্রিয় দর্শক, কাজেই পস্তাতে না চাইলে আজই চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই মেজবানি খানার স্বাদ নিয়ে নিন। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। ইয়াফা ওইয়ানি দারুণ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी मज़े की, इतनी अच्छी रेसिपी जो है वो रिक्वेस्ट किया कि भई इसके ऊपर आप रिएक्ट करें। मतलब आप ये चीज़ देखो कि आज हमने टोटली प्रोसीजर देखा, मतलब देखा हमने 1-2 बार पहले भी है। लेकिन हम मसालों वगैरह का डिटेल में क्या डिटेल किस में। तरह से और क्या सबसे बड़ी प्रोसेस है बात कि उसका आज बनाने फर्स्ट का वो टाइम आपने देखा। औरतों को पकाते हुए हाँ, देखा इतने हाँ, बड़े स्केल के ऊपर हाँ खाना। जी। ये बात वाक़ई है, मतलब हम लोग हैरान हो रहे थे कि इतना बड़ा क्या कहेंगे, देग ही कहेंगे देग ना, है वो, हाँ कि जी। उसको मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद लेडीज़ ही उठा के रख रही हैं। नॉर्मली ये काम हमने हमेशा जेंट्स मर्दों को को देखा। करते हुए अच्छा, देखा। दूसरी एक आप और चीज देखेंगे, मिक्सिंग जब वो सारी कर रही थी, आहा, हमने इससे पहले जो देखा था वो मैरिनेट करते थे इसको। हाँ, वो हाँ, marinate उन्होंने करते बारी थे। बारी मसाले डाले और अच्छे से उसको हाथ से अच्छा, मिक्स किया। अब यहाँ पे ये वो फर्क है ना जो लेडीज और जेंट्स के अंदर आता है। लेडीज की ना वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है, हम लोग मसाले डालती हैं, हर स्टेप पे उसको मिक्स करती हैं। और नॉर्मली हमने जो जैसे वेडिंग देखी जिसकी आप बात कर हाँ रहे थे, जी। हमने यही देखा कि सारे मसाले एक ही बार में ऐड कर दिए जाते हैं और उसको मिक्स मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं वो छोड़ रेस्ट देते पे, हैं, उसके हाँ। बाद उसको वो पकाते बिल्कुल हैं। इसी तरह से। अच्छा, फिर एक और चीज थी कि इसमें किसी भी किस्म के दही का इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि हमने पहली रेसिपी के उसमें अंदर दही का दही इस्तेमाल देखा देखा था, था, हाँ जी। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल हुआ, वो हमें समझ आ गई कि भी इससे जायका बहुत वो जो अच्छा आता दूसरी रेसिपी थी उसमें बेसिकली उन्होंने बताया था कि दही और प्याज का जो पानी होता है ना हाँ। वो निकलने लग जाता है, थोड़ी देर उस गोश्त को मैरिनेट करते हैं उसी पानी मैरिनेट के अंदर, करते हैं, हाँ। उसके बाद उसको पकने के लिए पकने रख के लिए देते रख देते हैं। लेकिन बहरहाल जी बहुत शानदार चीज तैयार हुई। और फिर दावत आम भी थी, ये भी हम लोगों ने देखा कि गांव का वो एनवायरनमेंट है, सारे के सारा खुले में खाना पक रहा है और आग को बैलेंस करना बड़ा
काम ऊपर से रहता है हवा ना। इतनी ज्यादा हवा तेज बड़ी थी। अच्छा, उस एक दिन। चीज हमें और आज समझ आई कि मेजबान खाली एक मेजबानी बीफ का नाम नहीं है, हाँ ये जी। एक कोर्स है, प्रॉपर मील है जिसमें दो Exactly. सालन होते हैं, जिसमें एक वो दाल कद्दू गोश्त भी था जी, जी। और एक ये मेजबानी बीफ था हाँ, और साथ चावल होते हैं। हाँ हाँ, जी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी और ये मेरा ख्याल है एक्यूरेट है, क्योंकि यही मेन्यू हमने हर जगह देखा हर था, जगह हाँ पे जी। देखा वहाँ है, पे खाया बिल्कुल। गया है ना। वंडरफुल वीडियो, बहुत मजा आया हमें आज की वीडियो देख के। बाकी आप कुछ हमें गाइड करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो हम समझ नहीं पाए और हमें समझना चाहिए, तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।